Hello everyone, ang topic nato karon mao ang control structure. At studying this chapter, you should be able to discuss the three basic programming structures, distinguish linear structure from relational structure, distinguish relational structure from loop structure, discuss relational operators, discuss nested relational structure, and explain in details the difference between controlled loop and infinite loop. So, diri naatay three basic structures: linear, relational or selection, ug ang loop. Aron magamit og tarong ang flowchart, kinahanglan nga mag-uban ning tulo ka structure: ang linear, relational ug ang loop. Ang linear murag taong kahibalo sa iyang buhat, diretso lang. Ang relational murag tig-desisyon, tan-awon kung asa padulong. Ang loop murag balik-balik nga lihok, pero di kabuhat kung walay signal sa relational. Kung ang loop mulahos gawa sa relational, murag nawad-an og direction, magsige na lang balik-balik hangtod mag-hang up ang program. Diri sa linear structure, kini isa ni siya kasunod-sunod nga dagan sa mga instruction nga walay pagpili o balik-balik nga pag-process. Kanang kintahay kung imong ipasulod sa keyboard ang duha ka numero o ipakita ang ilang suma sa screen. Example number 1. Una, ibutang ang unang value sa A. Ikaduha, ibutang ang ikaduha nga value sa B. Tapos, ikatulo, ang katong sum sa first and second nga value ibutang sa S. Tapos, kuhaon nato ang value sa A ug B. Sunod atong i-compute ang sum by adding the first and the second value. Tapos, human atong i-display ang sum sa screen. So, ang buhaton nato kay maghimo taog flowchart nga modawat og duha ka number gikan sa keyboard nya ipakita ang ilang total. Before we start, kailangan natong andamon ang mga butang nga makatabang sa pag-process. So, ang computer mosunod lang sa atong sugo, pero dili na siya makahimo og kaugalingong butanganan para sa mga number. So, kita mismo ang magsugo nga maghimo og A, B ug S aron mahipos ang first, second ug total nga value. Kining mga butanganan gitawag nga variables. So, para sa mas klaro nga pagsabot, mauni siya ang steps dito sa example number 1. Ang flowchart sa figure 3:1 kay pang-isa ra ka pass process. Pero kung kailangan jud siya buhaton kaduha nga parehas ra nga butang, kaya bagihapon sa linear nga pamaagi? Yes, oo, pwede. Maunay gipakita sa figure 3:2. Sa figure 3:2, gibalik lang ang pag-process, magsugod sa pag-input sa A ug B, kuhaon ang ilang total, unya ipakita ang result. Pero wala na gibalik ang pag-assign sa mga variables kay di man pwede i-define ang isa ka variable balik. Pero kasagaran jud, di ni ginabuhat kay mahimong taas ug lisod i-control ug magbalik-balik nga makapalibog sa imong pag-process. Mas maayo gamiton ang loop kung kinahanglan balik-balik ang buhaton. Ang naa diri sa linear in relation to loop structure mao ang pagbalik-balik sa isa ka process gamit ang loop. Kung gamiton lang ang linear nga pamaagi, magbalik-balik ra ka sa ugbuhat sa parehas nga mga steps. Labi na kung daghan kaayong inputs. Mas practical kung magamit og loop para mobalik lang sa sugod nga part sa process imbis nga magsigi og kopya sa parehas nga mga steps. So, mauni ang gipakita sa figure 3:3 kung giun sa pag-loop balik aron ipakita ang result. Sa flowchart, ang diamond symbol nagpasabot nga naay pangutana nga kinahanglan tubagon aron makahibalo asa moagi ang process, ang gi-process. Kung true ang tubag, isa ka lihok ang buhaton.
Kung false, laing lihok ang padulngan. Murag kung magdesisyon ta kung mulakaw ba ta o dili. Kung init ang panahon, muadto ta sa gawas. Pero kung ulan, magpabilin ta sa balay. Maupod ni ang buhat sa rational structure sa isa ka program. Sa programming, kung gusto nato i-compare ang duha ka butang, maggamit ta og relational operators. Kini ang mga symbols nga nagpakita kung greater than, less than, equal, not equal, greater than or equal, og less than or equal ang isa ka value compare sa lain. So sa tinuod, murag kung moingon ta nga mas taas ko kaysa sa akong amigo, mogamit ta og greater than, o kung parehas mi og edad, mogamit ta og equal. Maupod ni ang buhat sa relational operators sa isa ka program. Nagdesisyon kung unsa ang tinuod o false para mahibal-an kung asa padulong ang giprocess. So diri sa atong example number 2, unang buhaton nato kay kuhaon nato ang unang nga value ug ibutang sa A. Ang ikaduha pud nga value ibutang sa B. Tapos kuhaon nato ang value ni A ug B. Human atong i-compare ang values nga naa kay A ug B. Kung mas dako si A, may atong i-display. Kung dili, si B ang atong i-display. So kay gusto man nato makuha ang pinakataas nga value sa A ug B, magsugod ta sa paggamit sa greater than sign para i-compare ang mga value nila. Kung ang A mas dako kaysa sa B, i-display si A. Kung dili, si B ang i-display. Dili na nato kinahanglan pa ang laing test kay wala man gi-assign nga equal nga value sa input. Nya pagkahuman ani, ang flow sa control magsagol balik sa sunod nga steps. Ang relational structure kasagari maghimo lang og simple evaluate nga nag-compare lang og duha ka values gamit ang isa ka decision box. Pero kung ang algorithm magkinahanglan og mas komplikadong pag-evaluate, kinahanglan pod nga flexible ang relational structure. Kay dili man pwede nga mag-compare og labaw sa duha ka items sa isa ka decision box. Kinahanglan nato maghimo og bag-ong decision shape para sa laing pair nga test. Mao na nga magdaghan ang mga decision symbols sa flowchart ug magpakita sila nga naa sila'y apil sa ilang mga test og path. Ang paggamit og decision symbol sa sulod sa path sa laing decision symbol mao na ang gitawag og nested relational structure. Sa example number 2, nag-assume ta nga isa lang ang pinakataas nga value nga ma-input. Karon ato tong biyaan nga assumption ug ato nang i-expand ang posibilidad. Tungod kay dili ta sigurado kung unsa nga value ang ma-enter sa pag-data entry, atong sundon ang mga posibilidad nga ang una nga value mas dako kaysa sa ikaduha. Ikaduha, ang una nga value mas gamay kaysa sa ikaduha. Katulo, ang una nga value pareho sa ikaduha. Tapos mao ni siya ang mga steps. I-define ang A nga container para sa una nga value. Sa ikaduha, i-define ang B nga container para sa ikaduha nga value. Sa ikatulo, kuhaa ang value sa A o B. Sa sunod, i-compare ang value sa A o B. Kung mas taas ang A, ipakita ang A. Kung dili, i-compare pag-usab ang A o B. Kung mas taas ang B, i-display ang B. Kung dili, bypass lang ang pagpakita. Ang proseso sa pag-evaluate magsugod sa pag-compare sa A o B gamit ang greater than sign. Kung ang A mas dako, ipakita ang value sa A. Kung dili, i-compare pa usab kung mas dako ba ang B. Kung ang B mas taas, i-display ang value sa B. Kung pareha sila, walay ipakita. Ang klase sa evaluation nga kini kay gi-structure sa nested relational. Pasabot nga isa ka condition naa sa sulod sa laing condition. Ang relational structures importante kaayo sa flowcharting kay sila ang naghatag og mga conditional nga proseso ug nagsuporta sa loop structures. Kini naglikay sa mga infinite loops pinaagi sa paghatag og logical control sa mga balik-balik nga pag-execute. Kung walay relational structures, ang mga loops mahimong mag-cause og errors.
mao nga importante kaayo sila para sa efficient nga flowchart logic. Ang loop mao'y gabuhat og repetitive task hangtod nga matuman ang kondisyon. Ang loop kinahanglan adunay control para ma-terminate siya kung matuman na ang kondisyon. Ang loop og relational structures magtinabangay aron magbuhat kung magbalik ba sa sinugdanan o magpadayon sa katapusan ug ipasa ang flow sa sunod na mga steps. Ang figure 3 to 7 nagpakita kung giun sa pagbalik-balik ang mga steps base sa kondisyon nga nag-control sa process. Ang infinite loop mahitabo kung ang mga steps magpadayon og balik-balik nga walay katapusan ug walay klaro nga ending point. Tas aron masabtan nato ni, tan-awon nato balik ang atong example sa flowchart, figure 3 to 8 nga magpakita kung giunsa ang pag-exist sa isa ka infinite loop sa flowchart. Ang flowchart sa figure 3 to 8 magsugod sa pag-define og tulo ka variables. Maghulat og data sa A ug B ug i-compute ang sum nga ipakita sa screen. Mag-loop kini hangtod walay katapusan tungod kay walay terminal symbol nga mag-undang sa proseso. Ang solusyon kay i-break ang program, i-terminate ang task sa operating system o i-reboot ang system. Aron malikayan ang infinite loop, kinahanglan ang loop adunay exit point. Ang loop kinahanglan i-pair sa relational structure aron muambak balik sa sinugdanan kung magtuman ang kondisyon. Ang flowchart nga adunay klarong exit point sa loop gitawag nga controlled loop. Sa figure 3 to 9 aside sa controlled loops, magamit usab ang interactive method diin ang user mag-enter og data. Sa controlled loop, magbutang ta og kondisyon nga mag-terminate sa loop. Ug kung ang user mag-input og 777, tulo ka 7 matapos ang loop.